গাইবে ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ গাইবে তো এক আওয়াজে সবাই মিলে এক আওয়াজে গাইবো আমরা তখন যেমন আওয়াজ দিচ্ছেন আবার আওয়াজ হবে এক আওয়াজে দেখবো তুম বিকার গে উনকা চর্চা अपने दिल चमकाओ ऊंच में ऊंचा नबी का झंडा ऊंच में ऊंचा नबी का झंडा अज़मत वाला नबी का झंडा घर घर में लहराओ पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीबल्लाह। এখন যদি তোমরা জোরে আওয়াজ দাও আমি কথা দিলাম একটা গজলের বই নিয়ে নিচে যাব নিচে গিয়ে তোমাদের সঙ্গে গাইবো ইনশাআল্লাহ তবে যে আওয়াজ ভালো দেবে আমি নিচে হাতে করে তাকে বই দিয়ে আসবো কথা দিলাম জোরে হবে আমি নিচে যাব ইনশাআল্লাহ জোরে হোক ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া এখনো হয়নি আরো জোরে পেছনে বাচ্চাগুলো তোমরা একটু দাও সবাই মিলে ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ আরো জোরে ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ সবাই বলো রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ तुम भी करके उनका चर्चा अपने दिल चर्चा ऊंच में ऊंचा नबी का झंडा ऊंच में ऊंचा नबी का झंडा घर घर में लहराओ पुकारो रसूलुल्लाह या हबीबल्लाह। এরকম আওয়াজ আমি নিচে যাব না না আমি নিচে গেলে আওয়াজ ভালো দিতে হবে এই আওয়াজ আমি নিচে যাব না আর জোরে হবে আর একবার ট্রাই করব যদি হয় তারপর নিচে যাব নইলে যাব না জোরে হোক ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া 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 ওকে আছে ঠিক নেই না 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 ঠিক নেই আর একবার দাও তাহলে ইনশাআল্লাহ যাব ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া ইয়া এবার একটু ঠিক আছে এবার মাশাআল্লাহ আমি যাব আমি নিচে যাব সত্যি তো আমি নিচে গেলে তোরা যদি আমার উপরে সব ঝাঁপিয়ে পড়িস আমি তো 20 পয়সা হয়ে যাব পড়বি না দোকানে বসে থাকবি চুপচাপ একদম চুপচাপ তো আচ্ছা ঠিক আছে আরেকবার হোক ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ সবাই বলো ইয়া হাবিবাল্লাহ আরো জোরে জোরে হাবিবাল্লাহ আরো জোরে জোরে রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ या रसूलल्लाह के नारे से हम प्यार है जो भी लगाया उसका तेरा पार है सरकार की আমি বললাম বসতে হবে তাহলে আমি চলে যাচ্ছি বসতে হবে যদি বসো তাহলে আমি বসতে হবে সবাই বসো 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 আমি বলবো সরকার কি আমার জোরে বলবে মারহাবা কি বলবে মারহাবা জোরে হবে হ্যাঁ সরকার কি আমার এখনো হয়নি আরো জোরে হবে আরো চিল্লা হবে হ্যাঁ সরকার কি আমার সরকার কি আমার আর উচ্চ বলো दीवानो बोलो मिलकर बोलो आवाज निकालो बच्चे बोलो और उच्च बोलो सब मिलकर बोलो आवाज निकालो उच्चा बोलो मरहबा रसूलुल्लाह या हबीबल्लाह आरो जोरे जोरे रसूलुल्लाह या हबीबल्लाह सबाई बोलो আজকে গজল এই গলা বসে গেছে হ্যাঁ এইটুকুনিতে যদি গলা বসে যায় আমরা 4.5 মাস একভাবে চিল্লে যাচ্ছি আমরা তো জানি না আমরা তো মানুষ আরে গলা বসে বসুক গে বছরে একবার হবে তাই না তবে এবছর ইতিহাস তৈরি করে দিতে হবে আরো জোরে হবে ইনশাআল্লাহ আরো জোরে হবে সবাই মিলে হ্যাঁ সরকার কি আমার সরকার কি আমার और उच्चा बोलो दीवानो बोलो सब मिलकर बोलो उच्चा 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 आवाज निकालो सब मिलकर बोलो उच्चा बोलो मरहबा या रसूलुल्लाह
या हबीबल्लाह जोड़े जोड़े रसूलल्लाह या हबीबल्लाह पुरनूर है ज़माना আমি যখন হাত যখন জোরে সুবহানাল্লাহ বলবে ঠিক আছে হাত দেখলে সুবহানাল্লাহ হ্যাঁ পুরনূর है ज़माना सब है सब है बिलादा पुरनूर है ज़माना सब है सब है बिलादा पुरनूर नूर नूर है ज़माना सब है सब है बिलादा पर्दा उठा है किसका किसका है सब है बिलादा पर्दा उठा है किसका किसका है सब है बिलादा पुरनूर है ज़माना सब है सब है बिलादा पुरनूर है ज़माना सब है सब है बिलादा पर्दा उठा है किसका किसका है सब है बिलादा पर्दा उठा है किसका किसका है सब है बिलादा आई को कुमार सिखाना या चलेगा आई नहीं को कुमार सिखाना या चलेगा आलम में रंग बदला सब है बिलादा बड़ा रबियो लंबर तेरे चलन जसके बड़ा रबियो लंबर तेरे चलन जसके चमका दिया नसीबा सब है बिलादा चमका दिया नसीबा सब है बिलादा चमका दिया नसीबा सब है बिलादा तुम भी करे करे उन्हें करे चल चल अपने दिल चल चल चले यो जबी का चढ़ जा चले यो जबी का चढ़ जा घर 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 लहराओ पुकारो रसूलल्लाह या हबीबल्लाह रो जोड़े जोड़े या हबीबल्लाह सबाई बाई बाई या रसूलल्लाह हबीबल्लाह सबाई बाई बाई रसूलल्लाह या हबीबल्लाह रो जोड़े जोड़े रसूलल्लाह या हबीबल्लाह रो जोड़े जोड़े रसूलल्लाह